Sada kada su stigli ljepši vremenski uslovi i temperature zraka su sve višlje, imamo različite situacije sa kojima se susrećemo pri uzgoju paradajza. Imali smo situacije kada je opadao cvijet, listovi su mijenjali boju, listovi se uvijaju, a kasnije će biti problem sa plodovima. Sve te situacije pokušavamo opisati i pokazati vam kako da pomognete svojim biljkama. U ovom videu pričati ćemo o uvijenim listovima paradajza te razlozima zbog kojih do toga dolazi. Ova pojava naime često zabrinjava proizvođače i često nas tjera da posežemo za nekim sredstvima koja u stvari ne rješavaju taj problem. Uvijanje listova često i nije tako opasna situacija, ali biljka na ovaj način pokazuje da joj treba pomoć. Uzroci uvijanja listova mogu biti infektivni i oni koji su posljedica neadekvatne ishrane ili zalijevanja. Ako se radi o bakterijskoj infekciji koja se prenosi sa biljke na biljku, tu se malo toga može napraviti, ali na svu sreću ova situacija je rjeđa. Tada se listovi uvijaju prema van. U toj situaciji proizvođač treba biti spreman za krčenje i uništavanje nasada. Češća je pojava kada se listovi uvijaju prema unutra. Tada razloga može biti više, pa ćemo ih sada nabrojati i opisati da bi na svojim biljkama lakše ustanovili šta im to nedostaje. Najčešći nedostatak je nedostatak vlage. Biljke uvrću listove da bi smanjile površinu sa koje gube vlagu i na taj način zadržavaju vlagu u sebi. Ovaj problem ćemo riješiti obilnim zalijevanjem. Proizvođači često griješe jer biljke zalijevaju često, ali u malim količinama. Korijenov sistem paradajza je dosta dubok i potrebno je dobro natopiti zemlju, a zatim nekoliko dana ne zalijevati. Naime, čestim zalijevanjem samo zadržavamo vlagu u donjoj zoni biljke, što može uzrokovati razna gljivična oboljenja. Zato bi bilo dobro da je površinski sloj tla suh, a u donjim slojevima da ima dovoljno vlage. Čak i situacija sa puno vlage u tlu može uzrokovati uvijanje listova paradajza. Zbog toga je dobro redovito kontrolirati sadržaj vlage u tlu, a ne davati vodu bez razmišljanja. Drugi faktor koji može da utječe na uvijanje listova jeste toplota. Vrućine stvaraju problem u vrtovima na otvorenom, a naročito u plastenicima i staklenicima. Kada se radi o temperaturama od 35 stepeni ili više, u biljci se zaustavlja cirkuliranje hraniva i listovi se uvijaju. Od listova se formiraju cijevi uzduž središnje žile. U ovom slučaju potrebno je na neki način spustiti temperaturu, prozračivanjem plastenika ili stavljanjem zasjene u obliku mreže, a može se razmišljati i o sadnji paradajza u blagoj sjeni neke voćke u najvrućem dijelu dana. Nekada se dogodi da pretjeramo sa đubrenjem stajnjakom ili nekim umjetnim azotnim đubrivom, što također može dovesti do uvijanja gornjih listova na stabljici. Tu pojavu ćemo prepoznati jer je stabljika debela, a i listovi su deblji nego inače. Ovdje ćemo reći da je paradajz preuhranjen dušikom. U tom slučaju trebamo izbjegavati dodatno unošenje dušika ili azota, a prihranu vršiti isključivo kalijem i fosforom. To možemo uraditi dodavanjem ovih tvari u vodu prilikom zalijevanja ili folijarnom prihranom preko lista. Također, manja zastupljenost kalija i fosfora u prihrani paradajza uzrokuje uvijanje listova.
Pri nedostatku fosfora lišće se uvija prema dole, pri čemu dobiju nijansu ljubičaste boje. Kod nedostatka kalija primijetiti ćemo uvijanje listova prema gore od rubova prema sredini. Mladi listovi počinju se uvijati, a zreli plodovi paradajza dobivaju svijetle mrlje. U ovom slučaju posežemo za mineralnim gnojivima, a u organskoj proizvodnji možemo pokušati sa pepelom. Za prihranu putem zalijevanja možemo koristiti vodotopiva hranjiva sa većom koncentracijom kalija i fosfora. Zastupljenost ovih elemenata možemo vidjeti na pakiranju gdje je napisana formulacija hranjiva koja se unutra nalazi. U ovom slučaju koristi se hranjivo sa najvećim udjelom fosfora, što predstavlja srednji broj. Ukoliko želimo biljkama dati hranjivo sa većim udjelom kalija, izabrati ćemo hranjivo koje ima zadnji broj najveći. Takvo hranjivo je neophodno za razvoj ploda jer je za formiranje i veličinu ploda najbitniji kalij. Mi ćemo hranjivo prvo otopiti u vodi, a zatim ga nasuti u sistem za navodnjavanje. Zalijevanje biljaka na ovaj način radi se u kasnim večernjim satima, ali najbolje bi bilo to uraditi rano ujutro. Nekad čak i uslijed skidanja zaperaka može doći do uvijanja, pa čak i odbacivanja cvjetova. Zbog toga ćemo redovito otklanjati zaperke, a ne zapuštati biljku, pa skidati veću količinu zaperaka odjednom. To nije dobro zato što biljka tada može doživjeti stres. Možemo joj pomoći i folijarnom prihranom, kompleksnim hranjivima ili biostimulatorima. Uslijed najezde insekata poput grinja ili bijele leptiraste uši, list se može uvrnuti, a tu pojavu pored štetnika možemo prepoznati i po promjeni boje u žuto, pa čak može doći i do sušenja lista. Naravno, protiv štetočina treba se boriti preventivno, a ne kada plodovi budu prisutni. Tretmani bi trebali biti urađeni na početku vegetacije prije cvjetanja. Listovi koji su uvrnuti i žućkaste boje mogu biti zaraženi i gljivičnim oboljenjem, pa ako to utvrdimo, takve listove ćemo ukloniti i pokušati spriječiti širenje tog oboljenja. Protiv gljivičnih oboljenja također se trebamo boriti preventivno, tretiranjem fungicidima prije vremena kada biljke cvjetaju. Na nekim sortama paradajza listovi se uvijaju više, a na nekima manje. To možemo primijetiti kada su različite sorte u istoj gredici i sa istim tretiranjem i ishranom. Jednostavno, nekim sortama ne odgovara područje na koje su posađene i zbog toga se list uvija više nego kod drugih. Zato ćemo pri izboru sorti za sadnju koristiti one za koje smo sigurni da dobro podnose klimatske uslove i agrotehničke mjere. Mi smo posadili nekoliko različitih sorti u istu gredicu i svi se različito ponašaju. Najviše se uvrću listovi na sorti volovsko srce, a najmanje na sorti tipa jabučar. Nekad, unatoč što se sorta teško nosi sa klimatskim uslovima, ipak pokušavamo je uzgojiti zbog specifičnog okusa ili oblika. Nadamo se da smo vam u ovom videu uspjeli opisati kako da pomognete biljci da podnese sve situacije u kojima se može naći. Sve te stresove koje biljka može doživjeti, ona nam pokazuje najčešće na listu, tako da trebamo pratiti i posmatrati naše biljke. Pravovremenom reakcijom možemo otkloniti nedostatke i omogućiti lakši razvoj biljaka i kvalitetnije i bolje prinose. Pišite nam kao i uvijek kakvo je stanje na vašem paradajzu. Da li se uvrće list
i na koji način pomažete paradajzu da prebrodi tu situaciju.